Hi guys! Felix! Hi! Hi muna kay mama! Dodon! Dodon! Dodon? Sino si Dodon? Oh! Dodon! Doon sa malaking sako. Itali mo din ha. Hi guys! July 18, 2025 2 PM na po. Hakot na ng basura. Hulog ka na. Yay! Baby girl ka? La 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 la. Mukhang maganda po La 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 la. La 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 la. Chok chok. Wow. Chok. La 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 la. Chok chok. Chok. Parang magiging driver ka ng truck paglaki mo ah. Oh, what? Where you going? Ah. Oh, oh. There. There, what's in there? Time check. It's 3:13. 3:13 na pala. 3:13 na ng hapon ngayon, July 18. Felix! No! No, tapon your ball ha, no? No. No. Ba! Ay, puntahan natin yung Pasinaya Muzon. Let's go! It's 3:55 na ng hapon. Yung nag-aantay na yung mag-ama ko doon. Papaalam tayo for today's video. Ayan lang yung tangke doon. Nasa Makabayan Street. Tara na't mag-chowking. Nagpaulan kami ni Feliz.